نحن أي متى بنقول إنه الجاسترولation خلصت؟ La gastrulation se termine une fois que les trois feuillets sont mis en place et l'embryon présente une symétrie bilatérale. لكن وقت اللي بيصير عندي فورماسيون لتروا فeuillets embryonnaires اللي نحن بنذكر فيهم على طول اندوديرم ميزوديرم et اكتوديرم، ووقت الامبريون بيكون عنده symétrie bilatérale بقول انه الجاسترولation est achevée. Les trois feuillets embryonnaires هن الفeuillet externe اللي هو الectoderme، الفeuillet interne qui correspond à l'endoderme والفeuillet اللي situé entre les deux هي الميزوديرم. فإذا الفeuillet externe formé par l'ectoderme وإجمالا أي أسيس cellulaire عاطيون الإكتوديرم هن الأنيمال 1 أنيمال 2 et végétatif 1 هن à l'origine de l'ectoderme حيعطوني بعدين الإبيديرم. Le feuillet interne qui correspond à l'endoderme مين يلي عمل انفاجيناسيون لجوا؟ c'est à partir du végétatif 2 هي اللي حتعطينا الاندوديرم يلي هو حيصير بعدين ابيثيليوم للتوب ديجستيف. هلا الفeuillet situé entre les deux couches précédentes بين الاكتوديرم والاندوديرم هي الميزوديرم. شو الاوريجين للميزوديرم؟ عندها اوريجين كومبلكس. انا ما بنسى انه كان عندي الميكرومير يلي عملوا إميغراسيون بالاول وفاتوا على البلاستوسيل كانوا هن الميزونشيم بريمير. هذا فاذا هذا اول اوريجين للميزوديرم يلي هن الميكرومير. وما بنسى كمان انه انا كان عندي هالفيزيكول لاترال ولا فيزيكول انتروسيليك لاترال اوكي يلي شكلوا لي الميزونشيم سكوندير. فاذا الاوريجين للميزوديرم هو كومبلكس.
لكن mésenchyme primaire formé à partir des micromères اللي عملوا immigration لجوات البلاستوسيل. فإذا الميزانجيم primaire formé à partir des micromères حيعطيني مين et à l'origine de l'élaboration des éléments squelettiques larvaires اللي هن السبيكول حكينا عنها. Ces cellules اللي هن الميكرومères perdent leur individualité et forment des syncytiums qui formeront du carbonate de calcium. هذا بالنسبة للميزانشيم primaire. أما بالنسبة للميزانشيم secondaire شو الأوريجين تاعو؟ C'est à partir des végétatifs à l'origine du système circulatoire. Ou le vésicule coelomique كمان à partir des végétatifs à l'origine du coelom et du système aquifère. عندنا هون بهذه الصورة صورة الأورسان أدولت. اوكي هون بس لحتى شوفيكم السيستم أكويفير هالتيب دو فيسو اللي موجودين بقلب الأنيمال. Maintenant, dans cette partie, on va étudier l'organogenèse, qui est la mise en place de la larve Pluteus. Un des changements de l'allure de l'embryon, enfin, les changements de l'allure qui a eu lieu au cours de la gastrulation permet l'établissement de l'axe antéro-postérieur de l'embryon. فإذا شكل الأمبريون شفنا كيف عمل aplatissement رجع عمل invagination فإذا صار شكله plus ou moins triangulaire. اوكي فإذا عملنا établissement للأكس antéro-postérieur. عندي أنا deux bras oraux-ciliés, deux bras anneaux-ciliés. عندي deux bras من جهة البوش ciliés وعندي deux bras من جهة l'anus cilié s'allongent autour de la bouche et l'anus. فإذا عندي formation de 4 bras, اثنين من جهة البوش واثنين من جهة الأنوس وكلياتهم ciliés. Les bras sont soutenus par les spicules calcaires, forment un véritable squelette larvaire. فإذا هالسبيكول calcaire هن un véritable squelette larvaire et joue un rôle dans la natation des larves. أنا ما بنسى إنه larve des échinodermes c'est une larve nageuse. Larve de l'oursin شو اسمها؟ c'est une larve اسمها larve Echinoputeus. La forme تبعها prismatique présente une symétrie bilatérale et est ainsi formée au bout de 3 jours après la fécondation. فإذا نحن حكينا بأول الشابيتر قلنا إنه الأمبريوجينيز est rapide. فإذا 3 أيام بتتشكل عندي larve Echinoputeus. تتذكروا إنه durant la segmentation كان عندي apparition la cils autour de l'embryon. Ces cils disparaissent tout au long du corps, mais restent concentrés au niveau de la bouche. La larve qui est maintenant libre de nager subit la métamorphose وبتتحول وبتصير animal adulte. فإذا عنا هون بهذه الشيما cycle de vie de l'oursin. فإذا oursin adulte عم تعمل émission للأوف والسpermatozoïde. الفécondation صارت extérieure, ok, dans l'eau. L'œuf fécondé, بلشت segmentation, ok, plusieurs cycles de clivage. وصلنا على jeune blastula وهون أنا عندي الأكس de temps, ok. فإذا تقريبا بعد 6 ساعات ونص وصلنا على جون بلاستولا. بعد تقريبا 11 ساعة وصلنا على البلاستولا ناجوز يلي هي سيليي. اوكي بنتذكر البلاستولا ناجوز. والبلاستولا دو كيل تيب؟ ما بنسى انه هي دو تيب سولوبلاستول ريغوليير. اوكي بعد 14 ساعة تقريبا البلاستولا افيك ميزانشيم يعني بلشنا هون شو الجاسترولاسيون. هون après 18 heures وصلنا للستاد jeune gastrula. À 30 heures صار شكلها بريسماتيك بلشت تاخد شكل اللارف. اوكي بلش يصير عندها سيمتري
bilatéral. لكن بلاش من هون بلش يصير عندها symétrie bilatérale. وصلنا على الجون بلوتيوس لأنه اللارف هي لارف بلوتيوس. اوكي الجون بلوتيوس اللارف بلوتيوس بنشوف les 4 bras. اتفقنا عندي 2 bras oraux و 2 bras anneaux. تمام. هلا البرا بعدين صرنا هون لارف à 8 bras. اوكي هلا larve هون est maintenant libre de nager. اللارف هذه libre de nager. عندي une semaine de développement larvaire. بآخر الديفلوبمون larvaire شو اللارف subit la métamorphose. اوكي بتعملها transformation لحد ما تنزل au fond ou sera cramponné au rocher. Ok, l'oursin présente une symétrie pentaradiaire. بنشوف إنه عنده une symétrie pentaradiaire. Se laisse tomber au fond de la mer et évolue en oursin.